बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासिर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा में SCO समिट में शिरकत करने के लिए भारत पहुंचे थे, तो वहां उससे उनका सामना जयशंकर से हुआ। तो आपको पता है कि जयशंकर इंडिया के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। बेसिकली ये जो SCO समिट है ये चाइना का एक प्लेटफॉर्म है, तो इस साल इसको हेड भारत कर रहा था, तो जिसकी वजह से उन्होंने इनको इस समिट को गोवा में होस्ट किया। आपको पता है कि गोवा एक मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है इंडिया की। वहाँ पर बहुत सारे बीचेस हैं, वो एक टूरिस्ट सिटी मानी जाती है इंडिया के लिए, और वहाँ से इंडिया टूरिस्ट से काफ़ी सारे पैसे भी कमाता है। तो वहाँ पर उन्होंने ये समिट को रखा और इसमें बिलावल भुट्टो साहब शिरकत करने के लिए गए थे। तो जब जयशंकर साहब से बिलावल भुट्टो साहब मिले तो जयशंकर साहब ने भी हाथ जोड़े और बिलावल भुट्टो साहब ने भी उनके सामने हाथ जोड़े। फिर वो वहाँ जाकर बिलावल भुट्टो साहब खड़े होते हैं, 2-3 तस्वीरें खिंचवाते हैं और फ़ौरन ही वो जयशंकर साहब उनको जाने का कह देते हैं। तो जिसकी वजह से बाकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आते हैं, जयशंकर उनसे हंसकर मिलते हैं और वो फिर उनको जाने का कहते हैं। तो पाकिस्तान में पिछले 1-2 दिन से इसका बड़ा रौला डाला हुआ है कि पाकिस्तान की इससे बहुत सारी बेइज्जती हुई है। बिलावल भुट्टो जैसा बंदा यही चीज़ डिज़र्व करता है कि उसकी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बेइज्जती हो, क्योंकि जिस तरह ये वहाँ पर गया है ना इसकी कोई तैयारी थी। आपको पता है कि जब इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इससे कश्मीर के बारे में बहुत सारे सवालात पूछे गए। इसके पास कोई भी डाटा नहीं था, हालांकि आपको पता है कि डाटा नेट पर अवेलेबल होता है। तो इसके पास कुछ भी नहीं था, ना इसे ही कोई जवाब देना आ रहा था। बस ये यही कह रहा था कि कश्मीर में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, हालांकि उस पर आलमी मीडिया की रिपोर्टें हैं, पूरी दुनिया में उसको कंडेम्ड किया जा चुका है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो अक़वाम मुत्तहिदा है कि उस पर कश्मीर का फ़ैसला हो, उसके नज़रिए से आपको पता है ये सिर्फ़ उसी के बारे में ही बातें कर रहा था। तो इस वजह से इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। जो ये अपने साथ 15 सहाफ़ी लेकर गया था वो सिर्फ़ तस्वीरें खिंचाने और वहाँ के खाने के अलावा उनको और कोई काम नहीं था, ना ही वो इसको कोई एडवाइस दे रहे थे। सिर्फ़ और सिर्फ बिलावल भुट्टो की तस्वीरें खींची जा रही थी, अपनी तस्वीरें खींचकर वो सिर्फ़ और सिर्फ नेट पर शेयर की जा रही थी और शाबाश बटोरी जा रही थी, हालांकि वहाँ पर इनकी अच्छी भली बैशिंग हुई है। जब ये तस्वीरें आप और हमारे सामने आई तो हमें इस बात की गलतफहमी थी कि बिलावल भुट्टो को जलील नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद जयशंकर ने इसको खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि हम बिलावल भुट्टो से सही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि जिस तरह वो जस्टिफाई करते हैं और वो स्पोक्स पर्सन बनते हैं टेररिज्म कंट्री के। तो उन्होंने ये खुद ही बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपने ट्वीट के ज़रिए से हमें बता दिया था। इसके बाद पाकिस्तान में 2 तरह के रिएक्शन आते हैं। एक रिएक्शन पीपल पार्टी और PDM की तरफ से आता है कि बहुत कामयाब दौरा रहा बिलावल भुट्टो का और बहुत बिलावल भुट्टो कोई मार कर आ रहे हैं, हालांकि ये वहाँ पर पाकिस्तान की बैशिंग करवा कर आ रहे थे। इस तरह का ना तजर्बाकार बंदा इस तरह की ही बेइज्जती करवा सकता है, क्योंकि जो जयशंकर है उनका 30 साल से तजर्बा है एक्सटर्नल अफेयर्स का, और बिलावल भुट्टो अचानक ही वज़ीर ख़ारजा बन जाते हैं पाकिस्तान के। तो हमारे इदारों को ये सोचना चाहिए जिन्होंने इसे वहाँ पर भेजा था कि इस तरह के बंदे को आप कैसे एक्सटर्नल अफेयर की मिनिस्ट्री दे सकते हैं जिसे कोई तजर्बा ही नहीं है। आपने देखा कि ये किस तरह जब से वज़ीर ख़ारजा बना है ये पूरी दुनिया में घूमता फिर रहा है, हालांकि 2-3 जगह अहम थी जहाँ पर ये बिल्कुल भी अभी तक नहीं गया। एक चाइना, रशिया और अफ़गानिस्तान, यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं गया। ये यूरोप और अमेरिका ही दौरे पे दौरा किया जा रहा है। ये वज़ीर ख़ारजा हमें सबसे महंगा पड़ रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। आपको पता है कि हमारा जो मामलात हैं भारत के साथ, जो तनाज़ात हैं वो बहुत पुराने चलते आ रहे हैं। उनका 1 पॉइंट एजेंडा यही होता है कि पाकिस्तान की किसी न किसी तरीके से बैशिंग की जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाम को इम्प्रेस करना होता है और पाकिस्तान की हर हाल में बैशिंग करनी होती है अपने आवाम के सामने पॉइंट स्कोरिंग करने की। अब इसकी वजह से मोदी की हुकूमत और मोदी की पार्टी को यानी BJP को बहुत सारा फ़ायदा होगा। उनकी काफ़ी अच्छी इलेक्शन कैंपेन हो गई है।
یہ ہماری فورن پالیسی کا ڈیزاسٹر تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے، تو عمران خان صاحب نے انڈیا کو اچھے طریقے سے جواب دیے ہیں ہر معاملات میں، تو جس کی وجہ سے انڈیا کو اس چیز کا بہت غصہ بھی تھا، کیونکہ انڈیا بہت عمران خان صاحب کی فورن پالیسی سے پریشان تھا، کیونکہ عمران خان صاحب نہ ہی جھکنے کو تیار تھا اور نہ ہی ہاتھ پھیلانے کو تیار تھا، تو جس کی وجہ سے انڈیا بہت ہی پریشان تھا۔ تو انڈیا نے وہ غصہ بلاول بھٹو سے نکالا ہے۔ ایسے نا تجربہ کار بندے کو کیسے پاکستان کا فورن منسٹر بنایا جا سکتا ہے؟ جن کی خواہشات پر یہ فورن منسٹر بنا ہے، اب ان کی خواہشات یہ ہے کہ اس کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے، کیونکہ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ ان کو ملک کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اپنے ہی فائدے کے لیے اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی تذلیل ہوئی ہے بھارت میں، اس کا جواب کون دے گا؟ یہاں اگر کوئی پاکستانی انڈیا کے حق میں بیان دے دے تو وہ غدار ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اور اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کی بےعزتی کی جاتی ہے، اس کو مارا جاتا ہے، اس کو ننگا کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب کون دے گا جو بلاول بھٹو وہاں پر بےعزتی کروا کر آیا ہے؟ آپ نے اپنی ساری خواہشات تو پوری کر لی ہیں، لیکن خدا را اب بھی اس ملک پر رحم کھائیں اور اس ملک میں الیکشن ہونے دیں۔ اس ملک میں الیکشن ہوں گے تو اس ملک میں ایک سلیکٹڈ نہیں بلکہ الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی، تو وہ اس ملک کو عوام کی امنگوں کے مطابق چلائے گی۔ اگر آپ یہ بات نہیں مانیں گے تو پھر ٹھیک ہے، ہم تو بھیڑ بکریاں ہیں، آپ ہم کو ہانکتے رہے اور ہم اس طرح ہی چلتے رہیں گے۔ عمران خان نے بھی اس پر جے شنکر اور انڈیا کو رپلائی کیا ہے کہ مہمان نوازی اس طرح سے نہیں کی جاتی، آپ نے جس طرح وہاں بلاول بھٹو زرداری کو بلا کر اس کی بیشنگ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج اگر انڈیا ایک مضبوط ملک ہے، آج اگر انڈیا کے پاس پیسہ ہے تو کیا ہوا؟ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہتے، اگر آج انڈیا کے پاس پیسہ ہے تو کل کو ہم بھی اپنی معیشت کو ٹھیک کر لیں گے، تو پھر کیا ہم بھی ایسا ہی کریں کہ انڈیا سے کسی مہمان کو بلا کر اس کی بےعزتی کریں؟ ہارون رشید صاحب نے آپ کو پتہ ہے کہ وہ سنو ٹی وی پر ایک چینل پر صحافی ہیں، انہوں نے بیان دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ چین نے بڑی سخت وارننگ دی ہے پاکستان کو اور پاکستان کے اداروں کو کہ آپ اپنے ملک کو ٹھیک کریں، آپ اس ملک میں افراتفری نہ ہونے دیں، اس ملک میں انتشار نہ ہونے دیں، آپ اپنی معیشت کو ٹھیک کریں، اپنے بارے میں سوچیں، اگر آپ اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ تو چین نے آگے سے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ اسی طرح چلتے رہے تو پھر سارے دوست آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔